марҳамат кунед бародарҷоно, срочно я тариқа хундаи Solaris ёфтагем. Солиш 2018, мотори 1.6, бензини холия бародарҷоно, састани зур, чотка кукулача бародаро. Мегирем мошинчара я танировка мекунед, тамом дига ҳай кардан мегардед. ҳуҷҷатҳош солона утилизатсия дора. Марҳамат кунед харидоро, биёед бинед мошинчара, баъд харидорӣ кунед. Састани зур, свечи сабз як, кузуфакош тоза кай бародарҷоно мошинчара, ая афаш карда, ҳамин кам кам ҳайш мекарда. بعد برادرها که ماشین فروشی داره دلیس کردن میتونیم ما مراجعت کنیم و ماشین شما را بنوار گرفته رکلام کردن میفروشیم. مرحمت کنید حالت سالن ماشین را تماشا کنید. نگاه کنید. خاله کژ کشدگی تو زای درین ماشین. خاله در الکتروپاکت коробка автомат. Обогрев сидений, пробегша нигоҳ кунед бародаро, 246,000 радои пробег. Нархи мошина бародарҷоно 79000 гуфте сабдан, мо 73000 кардем, бо як чизе ки дига муомила дора.